welcome to my vlog. It's Damasin. We are here in Alicante. Esto es Albacete. Estamos en Albacete. Provincia de Albacete. Es provincia en Albacete, guys. La Mancha. Yan. Ayan, guys. Parang uulan nata, guys. Parang uulan. Ganda ng offer. Ayan, guys. Kay ganda. Oh, kay gandang magalay sa'yo. Oh, kay ganda. Oh, kay ganda magalay sa'yo. Thank you guys for watching. Thank you sa lahat ng mga subscriber ko. Thank you sa lahat ng viewers. God bless you all. Thank you so much na walang sawang panunood ng aking video. God bless you guys. Adios. Thank you so much. Ayun guys, ang ganda pala dito guys, oh. Medyo maano.